Na, si Pedro, itintinundog ki Jesus dumatad at sakad pa na tinaduan. Takad ingo maran jat legwa tabaoy, tadat mawet na pangu ta mga tahadbuis. Iyan da nakausok, jat lama idas duma ni Pedro. So nakakilaman kan din, idas kamunay tatbaoy. Pero si Pedro, itpalintatuas jat legwa. Tatahad, idlibod idas tinaduan na nakakila tadat kamunay tabaoy. Wa abiso si Kandin jat baay na itamang tasabangan. Idapa idpausok din si Pedro. Na, mitintod ki Pedro, idas baay kahirin to. Kon nawasok kad keen mandad, tadat mga tinuduan-duan na minuho. Midtawak si Pedro to. Te, kon na adi. Idan buli, arayin mohon no. Deen, itatapon jat lama, idas mga sudsuhuan, wa idas mga tahadtamang ta templo. Wa idpanlahinatdan nid ay narang. Na, diyan en mandad si Pedro dumakandan. Na, idintod-inturan si Jesus tadat mawet na pangu ta mga tahadbuis, makaatag ta mga tinaduan din, way das nanaw rin. Kahin Jesus to. Inayon midnanaw riat isawan ta mauran minubo. Iling tadat diat mga simbaan ta Hudyo, way riat templo, nadlalibungan talangon na Hudyo. Deen, wananaw ko, naid ikahi kuriyan ta Allahs. Mambat siyak, kasad inturando. Yan allag nad inturando, idas mga minubon na karinag kadi. So nakasadda si kandan, tadat idnanaw ko. Takad asing ni Jesus tadda, idtabpi si Kandin tadat tahad tamang ta templo, na idlahinat jat marani rin. Way midikay si Kandin to. Wa batasando? Mambat ilingduan kas tawak duruat mauwet na pangu ta mga tahadbuis. Pero kahin Jesus to. Atik marat, idas kad tabak ko, asingaw been, kaandak maratadda. Pero atik wara, mambat itabpi anikaw. Na, idpapiyad ni Ana si Jesus, na idbako paron diyan taki Kaypas, na mawet na pangu ta mga tahadbuis. Laggon tidlahin nat si Pedro na iday narang, idinturan mandan si Kandin tadat dumon idlahin at dutun. Kahiran to. Kon nawasakad kami en mandad tadat mga tinaduan duan na minuho. Idelle mandon si Pedro, way midikahi to. Te, kon neen. Narutun, duan sakad na sudsuhuan tadat mawet na pangu ta mga tahadbuis, nakarumanan tadat mama na itibas ni Pedro kastalinga. Midintod si Kandin to. Kana ba si Komenidas nakita ko gena na dumarin diat duwan mga pinamuan na olibo? Pero midelle mandon si Pedro, wa idaron en idukka kas manok.